Alright, hi everyone. So this is will be last chapter for our semester for this semester, which is gonna be physical optic. So physical optic ni mainly kita nak belajar macam mana how wave light wave, maksudnya cahaya punya wave travel, dan constructive ataupun destructive, dan refraction dia macam mana. That's mainly kita nak belajar lah. Macam dalam sekolah mana awak dah belajar dulu diffraction mana, yang double slit punya eksperimen apa semua. So kita akan go deeper sedikit lah daripada tu dalam sekolah. Okay, so this video kita akan cover untuk 7.1, di mana kita namakan Huygens Principles. Okay, kat sini ya. Di mana Huygens Principles state that every point on a wavefront can be considered as a source of tiny wavelets that spread out the forward direction at the speed of the wave. The new wavefront is the envelope of all the wavelets, the tangent to all of them. Okay, sekarang ni nak cerita basic cerita untuk Huygens Principles ni mana. Kita nak tengok cakap tadi di mana kita nak tengok wavefront of a light. Okay, sekarang ni kita nampak ini wavelets ni. Ini yang dot-dot ni kita namakan sebagai wavelets. Okay, yang satu line panjang ni kan, itu akan represent kita punya wavefront. Di mana saya akan tunjuk satu video. Sebab ramai pelik. Apa tak boleh bayangkan lagi macam mana kan. So basically kita nak tengok macam ni, kita tengok di video ni. So basically kalau awak tengok sekarang ni, kita ada mentol dekat sini, di mana mentol ni mengeluarkan cahaya lah. Di mana kita tak nampak wavefront dekat sini. Wavefront tu maksudnya kita tak nampak ombak. So kalau contoh terdekat kita nak bayangkan adalah ombak air lah. Tapi specifically untuk chapter ni kita belajar untuk ombak cahaya. Cuma ombak cahaya kita tak nampak, and it travels very fast at a speed of light. So speed of light adalah 3 to the power of 8 meter per second. So very very fast. So it can be seen by mata manusia yang biasa lah. Tapi macam contoh saya kata tadi, contoh terdekat kita boleh bayangkan adalah kita ombak air. So contohlah kita titikkan satu ombak air tu kan, and then ombak air tu daripada titik tengah tu akan menghasilkan ombak kan. Ombak tu yang kat start line tu kita akan panggil wavefront. Di dalam wavefront tu akan ada dalam setiap wavefront tu akan ada banyak wavelets yang kecil-kecil. So kalau awak nampak dekat sini yang kecil dot line tu kan, itu adalah kita punya wavelets. So sekarang kita nak tengok. Awak tengok dulu video ni. And the ripples that these things are carrying, we give a name to that. These ripples are called wavefronts. And one of the important thing, bila dia cakap ripples tu adalah dah hasilnya daripada kita punya awak nampak line putih yang circle tu, itu namanya kita punya wavefront. Yang kuning-kuning dot kecil-kecil itu adalah kita punya wavelets. Di mana wavefront ni menghasilkan gelombang cahaya lah. So cahaya tu travels macam mana. So nampak ni dia bentuk macam satu line of wavelet tu, kita namakan sebagai wavefront. that we saw about the wavefronts is that the angle between the direction on which light is traveling, the rays of light, and the wavefronts, that is always perpendicular. Look at this. So apa yang dicakap kat sini adalah setiap wavelet tu, so setiap wavefront yang baru, so macam awak nampak kan line putih tu kan. So actually banyak line putih tu, tapi kalau dia lukis banyak line putih tu, awak akan confused lah. Jadi dia lukis macam jauh-jauh sikit. Sepatutnya dekat every line depan tu, banyak dekat rapat-rapat tu akan ada wavefront kita. So dikata kat sini wavefront kita always perpendicular dengan wavelets kita. Kita punya arah wavefront kita travels always perpendicular dengan kita punya wavelets. Bila masuk perpendicular adalah 90 degree ya. The rays of light and the wavefronts at every point will be perpendicular to each other. That's important. That's going to be important for this video as well. And this will be true even if you go very, 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 very far away. You will now see that the rays of light are pretty much parallel to each other. But if you look at the wavefronts, notice the rays are perpendicular to the wavefront. Rays of light always perpendicular to the wavefront. Okay, but how does this wave theory explain our original question? For that, we need one more piece of information. How do I figure that out? Later, this new wavefront has a hole in that. Then if I know what the new wave, it starts producing its own single one of them is going to produce it. So
apa yang Huygens principle cakap adalah di mana setiap wavelets yang terhasil kat situ akan menghasilkan gelombang. So setiap bulatan dekat situ dia actually dalam bahasa fiziknya oscillating. Maksudnya setiap wavelet yang kuning tu dia akan menghasilkan satu bulatan. So dia oscillating maksudnya macam bergegar lah. So dah akan bila bergegar dia akan menghasilkan satu wave bulat. Okay. Own mini ripples, own mini waves. So dia cakap ripples tu tadilah saya cakap dia akan menghasilkan sebab dia oscillating tadi kan. Jadi dia akan menghasilkan ripples ni adalah kalau dalam segi air kita cakap ombak lah. Okay, dia menghasilkan ombak. So macam ni kat sini dia akan oscillating, namanya ripples. Okay, so tiap ripples ni akan menghasilkan bulatan. Dapat tengok All of them secondary waves. So this is going to produce its own secondary wave. This is going to produce its own secondary waves. So all of them are going to produce their own secondary waves. So apa yang dia cakap tadi, setiap wavelet ni akan oscillating. So setiap bila semua oscillating, jadi semua akan menghasilkan satu bulatan yang rapat, sangat rapat. Okay, sampai kan dia akan menghasilkan. Okay. Since it's a little hard to draw, I've already drawn it nicely. So this is what it would look like, and you have to draw that for all of them, and there are infinitely many because every point he asks us to assume it to be a particle oscillating and producing its own secondary waves. So these are all our secondary waves. And then he says you draw a common tangent to all these secondary waves, a common envelope. Okay, apa dia cakap sini? So kalau awak tengok tadi kan, awak nampak dia sebab dia telah lukis cantik sikit. So kita telah menghasilkan wavelet yang dah sangat rapat sampai kan awak nampak. Maknanya circle ke atas circle tu kita boleh lukis satu tangent yang lurus, yang ataupun another circles will be formed. Itulah Huygens principle actually, di mana wavelets yang kecil tu akan menghasilkan satu new wavefront. Itu adalah Huygens principles. Jadi maksudnya satu ombak yang depan tu akan menghasilkan ombak lagi satu dekat bahagian hadapan dia. Dan akan menghasilkan banyak lah kita punya wavefront. So kat sini jadi sebenarnya kita boleh lukis another white lines, white circles dekat situ, dekat atas satu tangent ni. Tengok ada lukis tu. So if I use a different color to do that, a common envelope which might look somewhat like this. This common envelope, according to him, a common tangent, that represents the new wavefront. Okay, awak nampak tu. So kat sini adalah dia akan lukis satu lagi, di mana kita akan lukis a new wavefront, tangent to all the circles yang terhasil daripada setiap new wavelets tadi. Okay? So he says this is a new wavefront. Again, let me show you an animation so you can see it better. So here's our current wavefront, and these are the ether particles which are going to oscillate and act like a point source, giving out secondary waves. I've not drawn all of them, there are infinite as many, okay? And notice these secondary waves keep expanding, and a common tangent to all of them, that now represents a new wavefront. So if I draw a common tangent over here, that common tangent would be our new wavefront. And the same. So kat sini cakap sini. So setiap wavelet tadi kan, setiap bulatan tu akan sentiasa mengembang sampailah ada benda yang distracting dia lah. Tak kisah ada penghadang ke, ada benda kan. Selagi tak ada benda yang kacau, the wave akan travel. So dia makin lama tangent kita tu makin nampak halus, makin cantik nampak kita sampai nampak satu line dekat situ. Okay? Thing would hold true for some other shape as well. So if I take, let's say, a plane wavefront, again, these are our ether particles oscillating and they're giving out second. Okay, so ini contoh adalah untuk plane wavefront lah, di mana kita pakai satu straight line. Okay, sebab dalam contoh dalam kita punya fizik, untuk kita punya symmetric syllabus, kita banyak pakai plane punya wavefront lah. So macam tadi sebenarnya kita nak tunjukkan macam mana reality supaya awak boleh bayang, boleh relate dengan persekitaran lah. Sebab kita nak study pasal kita punya light wave, okay, cahaya punya wave. So untuk banyak dalam example nanti kita akan banyak guna plane punya wavefront lah. Okay, tengok. Three waves. And notice if the waves are going towards the right, this now common tangent will represent our new
wavefront. So this method works for any shape of our wavefronts. The particles will always give you spherical. So macam tadi maknanya kita menghasilkan satu bulatan kan. Macam ni sebab kita ada plane wavefront. Maksudnya kita punya plane wavefront kita ni straight line je, bukannya pada circles. So dia akan propagate dan akan menghasilkan satu lagi new wavefront yang straight line kat depan dia. Ripples, and the common tangent will give us the new wavefront. And if you're now a little bit curious, you might have some questions like, why are we drawing the common tangent only on one side? Why not on the other side, for example? Well, Huygens would say, well, because we know in which direction the waves are traveling. We know the waves are not traveling backwards, so we will... Okay, so dia nak cakap sikit ni, just extra information sikit lah. Yang mana, so sebab tadi kan kita punya wavelet tadi menghasilkan satu circles kan. So sekarang kita nampak, kita lukis bahagian tangent di bahagian hadapan saja. Kenapa? Tapi kat belakang actually kita boleh nampak terhasil juga satu line tangent dekat situ. Tapi sebenarnya by Huygens principle ataupun sebagai wavefront, nama pun wavefront, dia bahagian hadapan. Cara wave kita travel adalah ke hadapan, dia bukan backward. So sebab tu kita tak ada satu new wavefront yang terhasil ke belakang ataupun ke dalam. Okay? Okay, so back to the notes balik tadi. So itulah dimasukkan dengan ni. So every point on the wavefront can be considered as a source of tiny wavelets. So masa dekat sini, wavelet ni dia akan menghasilkan satu new wavefront. New wavefront kat sini. Banyak. That's a forward direction sini at the speed of the wave. The new wavefront is the envelope of all the wavelets. Maksudnya wavefront terhasil ni daripada hasilnya wavelet sebelumnya. Okay? And the tangent to all of them. Maksudnya kat sini tangent lah. Kat sini. Itulah dinamakan dengan Huygens principle. Okay. And then ini kat sini basically apa yang ulang dalam video tu je lah. Saya ulang sikit. So if the wave speed is v, hence the distance traveled by the wave in time is t, is given by s equals to v times t. Tapi formula tak pakai sangat pun dalam ni. Okay. So from Huygens principles, point P1, P2, P3, P4. Okay, P1, P2, P3, P4 kat sini. On the wavefront, AB are the source of the secondary wavelets. Maksudnya itu dah kita punya source untuk kita punya new wavefront. So nanti kat sini, from the points draw, curve a radius S kat sini. Kita akan nampak dekat sini. So kat sini setiap circles ni kan, so P1 akan menghasilkan satu circle. Ini dia punya circles. So ni dia punya radius lah. So P2 akan menghasilkan satu circle, di mana dia akan menghasilkan circle ni kat sini. Okay. Dan ada radius dia lah. P3 pun ini dia punya circle, dan P4 kita punya circle ada di sini. So ini S ya. Ini S. Ini kita punya diikutinya. Sebab dia bulatan kan. So dia ada radius kat situ. Alright. And then draw a straight line AB. Ni A apostrophe, B apostrophe, yang inilah. Yang ni A kita, yang ni kita punya terhasil new wavefront kita dekat sini. Ini kita lukiskan satu tangent, satu straight line tangent dekat sini. Okay, itu kita punya new wavefront. Okay. Alright. So construction of a new wavefront of a circular wave. So jadi yang ini plane. Ini plane wave, ini circular wave. So actually kind the same thing, cuma tangent kita kali ni bulat sahaja. Ini circular lah. So kita ada dua, sama ada kita ada plane wave ataupun circular wave. Tapi cara benda ni sama je. Kita akan mengatasi daripada tangent sahaja. Tapi kalau cakap plane wave, awak lukis kat sini lah. Macam ni. Okay. Tapi sepatutnya dalam chapter ni tak ada soalan lukisan. Sebab sepatutnya UPS pun tak ada. So memang mainly dia sebagai untuk 7.1 ni hanya teori sahaja. Okay. So that's basically what Huygens principle said. Alright. So next chapter kita akan masuk untuk constructive dan juga destructive interference. So kali ni kita nak tengok macam mana wave bergerak bila ada halangan. Macam mana dia bentuk, ada semua, kita akan terhasil pada yang double slit punya eksperimen. Alright. Thank you.